C'est quoi cette danse au rythme? Tu veux que je te frappe? Qu'est-ce que... Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est bizarre. Ah, le gros... Oh non, Saan nga yung gilantaw? Di man na masabtan. May Peppa Pig naman na English ah. Akin na yung remote. Lipat mo dun sa English. Hindi man maintindihan yan. May ano naman, may English naman. O di hanap ka ng iba. Yan, Lek. Oh. Diyan kayo sa higaan kumain, oh. May chocolate bunganga niya. Bakit, Didi? Mamaya na, Didi. Didi, ikaw pangit. Ayoko. Punta ka kay ate, bilis. Ah! Mamaya na, Didi. Naglalaba pa ako eh. Pangit. Pangit. Waway ka, pangit. Waway ka, wala, Didi. Kompleto na ngipin mo, Didi ka pa rin. Bakit? Ano gusto mo? Ano gusto mo? Wala, Didi. No, Didi. Galit na galit. Asam na yung lollipop niya. Ito siya lollipop na. Dula-dulaan man ni mo. Ubus na lollipop. Oh, mamaya pabili tayo. Marami. Ah, Didi.